Je suis désolé de faire mon exposé en français. Je le fais tout simplement parce que je n'ai pas eu la chance d'avoir les bons professeurs d'hébreu qu'ont eu les personnes qui sont succédées depuis ce matin à cette tribune. Mais je vous promets que dès que je ferai un ulpan en Israël, je ferai un exposé en hébreu. Alors, je voulais vous dire que c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse ici. J'ai connu cette salle en tant que membre du board de Ben Gurion, université que j'aime beaucoup parce qu'elle est très proche de mon université américaine au MIT, où j'ai étudié. Et cette université a quelque chose d'extraordinaire qui mérite qu'on l'aide et qu'on installe dans cette université un certain nombre de choses, comme le prix Chaim Zafrani. Par respect pour Chaim, que je connais depuis 35 ans, je voudrais vous lire la lettre que son fils m'a écrite. Et il souhaite que je vous la lise. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai appris que David a organisé le prix pour mon père, qui sera décerné le 11 décembre. J'aurais souhaité ardemment être présent parmi vous pour remercier cordialement les organisateurs de cette journée, ainsi que David, d'avoir pris cette initiative qui me touche profondément, ainsi que tous les membres de ma famille, notamment ma mère Célia Zafrani, qui a été la compagne proche, attentive et toujours présente de mon père, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Vous savez combien une femme peut jouer un rôle quand un mari ou une femme réussit et le travail qu'il a pu faire s'il n'avait pas une femme de qualité. Les travaux de mon père pendant toute sa vie académique ont eu pour objectif primordial de montrer l'apport majeur des Juifs originaires des pays de tradition musulmane dans tous les domaines de la vie et de la culture de notre peuple. Il a aussi beaucoup insisté sur les points de convergence pouvant exister entre musulmans et juifs, ce qui pourrait donner un peu d'espoir dans des moments où la violence des conflits mériterait d'être apaisée par une meilleure connaissance de l'histoire commune, de la culture de l'autre. Le plus grand souhait de mon père était de voir un jour la paix conclue entre Israël et ses voisins. Merci encore très chaleureusement pour cette initiative et pour l'honneur que vous faites à la mémoire de mon père. Je souhaite succès et prospérité dans la paix à votre prestigieuse université, professeur Elie Serge Zafrani, qui est professeur à l'hôpital de Créteil en pathologie. Il dirige le département de pathologie. Alors, je vous ai dit que c'était avec émotion que je suis là, et j'ai toujours voulu que ce prix soit dans un environnement académique. Parce que l'académie, c'est le futur. L'académie, c'est la recherche. L'académie, c'est l'exactitude dans la recherche, parce qu'il y a des professeurs qui veillent à ce que la recherche soit exacte et non pas déformée. C'est un lieu où il n'y a pas de politique, où on cherche à comprendre le passé, le présent et envisager le futur. Alors, comment s'est fait ce prix? Quand Chaim était bon voisin, nous habitons l'un à côté de l'autre, et on se connaît depuis 35 ans, et je l'ai connu parce qu'il m'avait expliqué sa vie, et comment il est allé dans les montagnes, et il a commencé à enregistrer avec son magnétoscope tous les chants, et il a interviewé des gens alors que le magnétoscope venait de sortir. Et j'ai travaillé avec lui pour numériser ses cassettes. J'ai travaillé avec lui pour numériser son patrimoine documentaire. Et on déjeunait ensemble. Et puis, quand j'ai su qu'il était malade, je lui ai dit « Est-ce que ça te ferait plaisir qu'il y ait un prix qui porte ton nom ?» Bien sûr, il a dit oui. Et ce prix est donné pour la 4e fois ici, à Ben Gurion. Il a été déjà 3 années de suite à Paris. Et nous allons continuer à le donner partout. Alors, tout d'abord, je me suis intéressé aux Juifs du Maroc, parce que je suis né à Casablanca, bien sûr. Et un jour, j'ai automatisé la bibliothèque royale du Maroc à Rabat, puisque je suis ingénieur de formation. Et j'ai vu des livres extraordinaires qui retracent la vie des Juifs du Maroc. Le Maroc est un chantier extraordinaire pour les archéologues, pour les chercheurs, pour comprendre le judaïsme avec un grand J. J'ai
On a créé le אשר prix במרוקו, avec cet ואנחנו esprit. הקמנו את הפרס הזה ברוח זו. C'était de promouvoir le travail רצינו de לקדם את chercheurs עבודת החוקרים, et d'artistes המחקר, האומנים qui s'inscrivent dans la והאומנות continuité שרוצים de l'œuvre de ce grand לפעול humaniste בהמשכיות qui était של un- העבודה האדירה un של arabisant, ההומניסט הזה, חיים, était שהיה très attaché ערביסט, au judaïsme. אבל הוא גם היה מאוד קשור ליהדות. Aujourd'hui, après ce que j'ai והיום, entendu, j'ai beaucoup de לאחר מה plaisir. ששמעתי, אני Vraiment, מאוד j'ai שמח. passé une journée באמת, extraordinaire. ביליתי יום Moi qui cours dans tous פנטסטי les ואדיר, אני שרץ Le כל הזמן téléphone הנה qui n'arrête והנה, pas de sonner. עם טלפון Je me שמצלצל suis כל détendu. העת, אני פשוט יכולתי סוף סוף Détendu להירגע par la כאן, qualité des בגלל conférences. איכות ההרצאות, Détendu parce que j'ai vu איכות des gens הדברים והאנשים l'humour. שדיברו, שידעו גם מאיר. לצחוק ולעשות הומור. מאיר, Quand on commence à parler כאשר de מתחילים problèmes qui לדבר étaient על סוגיות tendus, שהיו avec humour, מקור c'est qu'on est למתח passé à un stade בהומור, de זה maturité סימן שעברנו et un stade תעודת d'aisance בגרות, qui fait que שלב les של choses התבגרות, ont changé. וזה סימן שהדברים Ensuite, השתנו. ואכן, il y a eu היו le problème de pourquoi on parle de culture et de הסוגיות l'art. של Parce מדוע que la מדברים culture, la על tradition תרבות et l'art, ועל אומנות, מכיוון שישנה un groupe qui תרבות ne l'a pas ומסורת, n'existe pas. קבוצה שאין לה מסורת אינה קיימת. Et quand on a une tradition וכאשר culture et ישנה art, מסורת, alors on peut dialoguer d'une תרבות certaine ואומנות, façon et אז ניתן améliorer la connaissance לשוחח des בצורה groupes. מסוימת vous avez ולהרחיב compris את הדעת על pourquoi il était הקבוצה. important ולכן אתם יכולים להבין que מדוע ce היה prix זה חשוב puisse aussi שפרס favoriser זה la יוכל recherche לעודד את dans les המחקר pays במדינות arabes et dans ערב, les pays במדינות ערב où il y a des ובמדינות juifs et ובהם Israël, ישנם naturellement. יהודים וכמובן Et בישראל. j'espère que l'année prochaine nous pourrons ואני faire תקווה venir שבשנה הבאה des נוכל recteurs להביא לכאן d'université רקטורים של אוניברסיטאות, et peut-être le ואולי recteur de אפילו l'Académie royale du רקטור Maroc. האקדמיה הממלכתית J'avais של jamais מרוקו. écouté מעולם לא שמעתי Yosef Chetrit, את יוסף professeur, שטרית, פרופסור et יוסף pourtant il a eu שטרית, le prix l'année ובכל dernière זאת הוא pour קיבל את tous הפרס les שנה œuvres שעברה על universitaires כל qu'il a fait. העשייה C'était un הספרותית plaisir de שלו. l'écouter. היה תענוג Et en plus, il a un לשמוע grand sens אותו de l'humour. ולהאזין לו, Et il יש לו חוש manipule הומור bien מדהים cette, והוא cette tradition du Maroc. יודע להשתמש במסורת המרוקאית הזו. Aujourd'hui, je voudrais אז remercier היום הייתי d'abord רוצה להודות ראשית le לכל vice-recteur quand il a dit סגן que c'est pas la הרקטור כאשר technologie הוא qui אמר permet de לא communiquer. הטכנולוגיה Il a מאפשרת parfaitement תקשורת, raison. הוא בהחלט צודק. Quand on s'assoit avec quelqu'un כאשר qu'on parle מתיישבים d'art, עם אדם de ומדברים culture et de על tradition, אומנות, על trouve מסורת moyen de ועל Donc, vous voyez אומנות, au quoi je suis אפשר allé. לתקשר. Je אז אתם remercie מבינים על מה אני aussi le doyen de מדבר. la אני גם רוצה faculté, להודות לדיקן Monsieur David הפקולטה, מר Duman. דוד יומן, Et enfin, וסוף סוף Xaviva, parce qu'elle a חביבה, tout organisé. מכיוון שהיא Et je ארגנה veux aussi הכל, remercier Boaz, ואני גם רוצה qui a להודות été à לבועז, l'initiative de ce... שיזם Il a travaillé avec Élise. ועבד עם Et אליז moi pour monter ce ואיתי כדי לארגן פרויקט dire זה. deux mots אני הייתי רוצה sur לומר שתי מילים Ce qui a été dit ce על מה matin שנאמר sur, הבוקר par Orit Vaknin על et ידי Yosef אורית Chetrit. וקנין ויוסף C'était שטרית. intéressant d'écouter ces היה מעניין personnes qui ont en לשמוע train אנשים de revoir un peu האלה cette culture et שבדקו cette analyse des ודנו Juifs du Maroc, בתרבות ou הזו disons des Juifs d'Afrique du והניתוח Nord. של יהדות מרוקו וצפון אפריקה. Ensuite, Meir a animé avec אחר כך מאיר un profond respect de gens qui sont intervenus. J'ai דן vu trois jeunes. בכבוד רב, Quand déjà וראיתי ils commencent à faire שלושה des recherches, צעירים שהתחילו alors, לחקור La vie אז du החיים département של va être המחלקה pérennisée. La recherche va être ידעו pérennisée. נצח, כי המחקר Puis ילך ensuite, on a ויימשך. eu ואחר כך beaucoup de fraîcheur à ראינו écouter את Colette, Elisheva et Fanny. שמענו את Je voudrais dire à קולט Fanny אלישבע que j'ai ופני appris שהיו ממש que le מרעננות. système marocain פני, était שמעתי patriarcal. היום שבעצם Alors, המערכת j'explique à ma mère המרוקאית לא comment elle a כל כך dominé mon אחראית. père tout le temps. אני רוצה באמת Et ceux qui ont épousé des לספר לאמא Marocaines שלי savent très כיצד היא bien שלטה qui est באבא le שלי patron. כל החיים, ואלה Enfin, שהתחתנו עם מרוקאיות יודעות Je בדיוק voudrais מי הבוס. remercier Yossi. אני גם Il רוצה a להודות beaucoup écrit. ליוסי, הוא Quand on כתב écrit, c'est qu'on a רבות, des choses à כשאתה dire. כותב זה Il בגלל était שיש לך tellement מה לומר, passionné qu'il הוא voulait היה pas כל כך partir מרותק שהוא לא sans רצה parler de לעזוב, ses livres. בלי Et je לספר peux לנו comprendre. על הספרים שלו, ואני Je יכול remercie להבין aussi זאת. ניסים. אנחנו גם נודה לניסים, C'est un travail extraordinaire העבודה voilà, מדהימה qui שנעשתה, a été fait au Maroc. שנעשתה Le Maroc, on במרוקו, peut rester במרוקו אפשר להישאר בו חודשים ושנים ולעשות מחקר ארכיאולוגי על יהודי מרוקו שעשו דברים רבים, וסוף סוף יגאל שנתן פה שיעור על חיי מרוקו דרך האפופאה הרומית. אני למדתי דבר אחד והייתי רוצה לומר ניסים, כאשר דודי הגיע ב-48 לישראל, הדבר הראשון שהוא עשה כאשר אחי התייתם, הדודי התייתם, הוא הלך לפגוש את משפחת סנאצי בפקין, והוא שאל אותם אם הם מהמשפחה, והתשובה הייתה, אתה כהן? אז אמרו לו לא, הדודי אמר, אז אתה לא מהמשפחה שלנו, נצטרך לבדוק את הגנאלוגיה, אולי יש לנו בכל זאת גנים של כהנים.
il y a des gens qui ont postulé pour ce prix. Il y a un jury qui a travaillé. Je voudrais remercier Avi El-Kayam de Bar-Ilan, Boaz de Ben-Gurion, Chaviva, qui est président de ce centre magnifique, Yosef Chetrit de Haïfa et Meir de l'Université hébraïque de Jérusalem, université où il y a pas mal de gens qui travaillent, et je voudrais citer mon ami Abitbol. Voilà. Donc, il y a eu des candidats, et quand dans tous les jurys, on sélectionne, et après on commet une injustice, et après on se rend compte parce qu'il y a toujours trois qui sont bons, et on retire un. Et c'est une injustice douce. Parce que ce qui a été choisi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils ont choisi une personne qui a fait un sujet extraordinaire. Et toujours dans le sens de la plaisanterie, ma sœur, qui a fait un rêve hier, qui savait que je venais à Jérusalem, a dit « Va tout de suite pèleriner parce que j'ai fait un rêve qui n'est pas bon. » C'est le sujet de thèse de notre amie Nourit. Je voudrais la féliciter. C'est pas beaucoup ce qu'on va donner, mais c'est une reconnaissance pour tous ceux qui sont contents. Vous allez sur le site web, vous tapez maintenant Prix Chaim Zafrani, il vous sort David Ben-Soussan, Madame El-Kabetz, Gveret El-Kabetz, vous êtes la 7e. Je laisse Nourit maintenant parler de son travail. לא. רגע, אחרי הדברים האלה באמת אין הרבה מה להגיד חוץ מזה שאני אגיד מספר מילים על נורית, שזכיתי לעבוד אותה כשהיא כתבה את עבודת ה-MA שלה, שהוקדשה אמנם ליהודי מזרחי אבל לא צפון אפריקאי, לעבודתו של בוב דילן כרטיקון יהודי, עבודה מרתקת שמציבה ביחד את רבי נחמן מברסלב, את ולטר בנימין ואת בוב דילן. כל רגע של עבודה על העבודה הזאת למדתי המון. נורית עשתה עבודה שהיא גם עומדת בקריטריונים האקדמיים, אבל היא בכל זאת שונה מהם. כאן אולי, אמנם הנושא לא היה צפון אפריקאי מובהק, אבל העבודה, כך אני הבנתי, תוך כדי העבודה היא בדיוק כזו. יש פה איזשהו מין מסגרת שמאפשרת לחיות בתוך העולם האקדמי של המחקר, אבל לא להשתעבד אליו, לא להיכנע לו. בתוך אותם קריטריונים ליצור משהו שהוא סוג של חשיבה משותפת, להשתתף בתוך המסגרת הזאת, כחיבור, כיצירה גדולה העומדת בפני עצמה, ואני מקווה, ועכשיו זה גם חובה אחרי הפרס הזה, שהיא תפורסם בקרוב. ובאמת בינתיים נורית ממשיכה בדרכה בכיוונים שאכן מחזירים אותה אל אותם מקומות, אל אותו עולם צפון אפריקאי שממנו היא באה, והיא יכולה לעשות לו מעין אנליזה שמשלבת את השפות הללו בצורה יוצאת דופן, ואני ממשיך גם עכשיו שהיא עובדת יחד עם חביבה על שאלת החלום בתרבות היהודית המזרחית. גם עכשיו אני ממשיך ללמוד המון, ואני משוכנע שאנחנו כולנו נלמד המון גם בעתיד. אז אני בוודאי מצטרף לברכות הגדולות. Merci après tout ce que nous avons entendu aujourd'hui. Merci beaucoup David, vraiment, tant pour ce prix. Tout personnellement, je tiens à vous remercier, mais aussi et surtout d'un point de vue culturel. Je voudrais vous remercier parce que pour moi, cette journée a été une journée extrêmement importante. Surtout parce que, à cause de la visibilité, et à cause du public, grâce à votre vision et votre générosité, on a pu aujourd'hui donner à la recherche sur l'Afrique du Nord, à cette coopération de nous tous ici. Beaucoup d'entre nous sommes nord-africains. Entendre l'arabe et le français dans la salle a été un instant très émotionnant pour moi. Et je voudrais vraiment vous remercier de tout cœur et tout particulièrement aussi pour votre demande de dédier cette journée de réunion, de colloque à l'œuvre du professeur Zafrani, qui véritablement, son œuvre
est une pierre marquante dans la recherche sur le judaïsme nord-africain. Il est celui qui a montré la voie dans l'étude et dans la recherche sur le judaïsme d'Afrique du Nord. Alors je vous suis très reconnaissante. Je voudrais stipuler vraiment et saluer l'université Ben Gurion à ce propos. Dans le cadre où j'œuvre, dans ce cadre de ce centre El Yachar, où Chaviva fait beaucoup de choses, des activités extrêmement riches dans ce domaine, pour avoir ce dialogue autour des recherches sur le judaïsme oriental. Je voudrais aussi remercier Nono, mon professeur, qui vraiment, à mon avis, il a des gènes nord-africains cachés. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle Krakotskine en fait. Oui, il est cher au cœur. Et aujourd'hui c'est officiel, Nono. Mon dialogue avec lui, nos études communes autour des grandes questions de l'Orient, de l'écriture historique, et savoir ce qu'est la connaissance en général, sont une grande inspiration pour moi. Vraiment un grand merci. Vraiment un grand merci. C'est merci à Ras Krakotkin, à Nono, et bien sûr à Chaviva, qui est une très grande enseignante pour moi. Elle m'accompagne depuis de longues années à l'université, depuis que je suis entrée à ce cours par hasard en première année de licence, et depuis de longues années, elle accompagne ma route intellectuelle, mais aussi ma route personnelle. Alors vraiment, je vous remercie de tout cœur. vraiment. merci à Nono, à Chaviva, merci pour cette magnifique réunion d'aujourd'hui. Merci.